नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ दासरथी बर्तमान गंजाम जिलार आउ एक ऐतिह्य देवस्थल को आम आज पहुँची जाइए जहाँकि आपण मैंने गांगीपुर बाबा स्वप्नेश्वर एक ऐतिह्य देवस्थल अवस्थित। आज आम बाबा स्वप्नेश्वर को दर्शन करवा ता पूर्व आमर गांगीपुर मार्केट विषय आपण मन किसी कही रखुच्छी। गांगीपुर पाखापाखि थी 50 ରୁ 60 खंड गाँव एकमात्र मार्केट हो आमर गांगीपुर। ये आपण मानक बैंक गांगीपुर बैंक अच्छी, पेट्रोल पंप अच्छी, डिजिटल सेवा अच्छी, ग्राहक सेवा केंद्र अच्छी, तो संगे संगे विभिन्न प्रकार राशन दुकान, लुगा दुकान, परिया दुकान एमती विभिन्न प्रकार दुकान अच्छी। प्राय 50 ରୁ 60 खंड गाँव लोकंर आज्ञा गोटे साहा भरोसा आम गांगीपुर मार्केट। गांगीपुर मार्केट रे मेन रोड साइड रे एक ऐतिह्य देवस्थल अवस्थित जहाँकि बाबा स्वप्नेश्वर विराजमान होती बाबा स्वप्नेश्वर पूजा पाँच। तो आसतु दर्शक बंधु आज आम बुले देखा गांगीपुर पूजा पाता बाबा स्वप्नेश्वर को। ता पूर्व मु गांगीपुर मार्केट टी आप देखे नौकरी ये जगह आम गांगीपुर हाईस्कल शरद चंद्र पंडा स्मारक उच्च विद्यालय दु साइड देखते विभिन्न प्रकार दुकान सब अच्छी। हमारे आदर्श थाना गांगीपुर थाना जहाँकि ओडिशा प्रसिद्ध भारत प्रसिद्ध। बंधु एपट साइड आमर अच्छी ब्रह्मपुर लगभग आपन को 60 किलोमीटर पड़े गांगीपुर। एपट साइड आमर अच्छी भंजनगर लगभग 17 किलोमीटर पड़े। मेन रोड साइड रे ही बाबा स्वप्नेश्वर ऐतिह्य देवस्थल अवस्थित। तो आसतु दर्शक बंधु आज आम बाबा स्वप्नेश्वर को दर्शन करवा और बाबा इतिहास विषय किसी आम जानवा। देखो दर्शक बंधु बाबा स्वप्नेश्वर मुख्य गेट केते सुंदर भाव में कारुकार्य होती। तत्संगे संगे ये शिव पार्वती और गणेश प्रतिमूर्ति गेट उपर स्थापन करा जायछि। तो मंदिर आसतु दर्शक बंधु बाबा स्वप्नेश्वर को दर्शन करने मंदिर भर प्रवेश करवा। आपण बाबा स्वप्नेश्वर को दर्शन करने आसवे तो सर्वप्रथम आपण मैंने संकट मोचन महावीर हनुमान को दर्शन करने पाइबे। ये आउ गोटे जिन लिखा दीप स्टाण दीप लगातु। एपट साइड आमर राम लक्ष्मण सीता प्रतिमूर्ति स्थापन करा लिखित आकार दीप लगातु। बाबा स्वप्नेश्वर मंदिर सामने देखते गोटे पोखरी ये अच्छी। एपटे बाबा स्वप्नेश्वर को दर्शन करने एपटे गोटे रास्ता अच्छी।
एपटे गेट टी आमर बहुत सुंदर भाव कारुकार्य करा संगे संगे ये बाबा भोलेनाथ एक मूर्ति अवस्था एक मूर्ति स्थापन करा देखते मुझे जूम कर तो आसतु दर्शक बंधु बर्तमान आम मंदिर भीतर को प्रवेश करवा बाबा स्वप्नेश्वर को दर्शन करने आगु बाबा स्वप्नेश्वर मंदिर चारिपार्श्व कौन कौन अच्छी से सब जिन आपण देखा दूसरी तो सर्वप्रथम आपण मानक ये बट वृक्ष अड़ा वृक्ष एपटे साइड अच्छी बोधे गोटे भी पूजा करा कि गच अच्छी एपटे एक ट्यूबवेल अच्छी एपट साइड भक्त मान पानी सुविधा रही एठी एक बहुत पुरातन पत्थर कुआ गोटे अच्छी कि पानी पूरा खराब हो जाए कुआर एठी माँ बृंदावती विराजमान होती एपट साइड कौन कौन अच्छी आप देखिए ये आगे मोर रोषे गृह एपटे एपटे विश्राम करने जगह मैंने गोटे ढोल अच्छी एपट साइड आमर अच्छा राम लक्ष्मण सीतांगर एक फोटो चित्र पूजा करा विराजमान होती जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु तत्संगे संगे माँ बीनापाणी माँ लक्ष्मी बाबा गणेश ये विराजमान होती जगतर नाथ जगन्नाथ को माँ लक्ष्मी को माँ सरस्वती को और गणपति बाबा को पूजा करा दर्शक बंधु तत्संगे संगे आपण मान मंदिर टी देखिए रखुद देखो केते सुंदर भाव आमर कारीगर मैंने मंदिर कारुकार्य कर पूरा मन मोहित हो जाए देखते मंदिर कारुकार्य बहुत बढ़िया निखुण भाव पूरा कर कारीगर भाई मैंने मंदिर कारुकार्य देखते केते सुंदर भाव कारुकार्य होगी तो आसत दर्शक बंधु मंदिर चारिपार्श्व देवादेवी मान दर्शन करें आम हिंदू धर्म पूजा पाठ विभिन्न प्रकार देवादेवी प्रतिमूर्ति मंदिर चारिपार्श्व स्थापन कर नर्तकी मान मूर्ति स्थापन कर तो भर कौन अच्छा आसत देखा गेट खोल बाबा गणपति विराजमान होती एठी गोटे दीप स्टैंड अच्छी जो मैंने दीप लगे चाहते तो समस्त अनुरोध दीप स्टैंड रे आपण मैंने दीप लगे एपट साइड गोटे दीप स्टैंड अच्छी दयाकोरी जो भक्तवृंद जन मैंने जेकोसी भी मंदिर को जाऊँ समस्त अनुरोध जो तरफ आम टीम तरफ दीप स्टैंड रे आगे दीप लगाते एपटे हिंदू धर्म पूजा पाता विभिन्न प्रकार देवी देवता प्रतिनिधित्व स्थापन करा एपट भी पुणी देखो मंदिर कारुकार्य पूरा बहुत बढ़िया है पूरा निखुण भाव में कारुकार्य करा तत्संगे संगे मंदिर में दि जाता कलर मंदिर शोभा अधिक अधिक बढ़ाऊँ एपटे अच्छा कौन आपण देखिए एपटे गोटे दीप स्टैंड अच्छी एपटे किसी देवादेवी मूर्ति स्थापन करा एपटे देखो गेट मुख्य द्वार एपटे अच्छा माँ पार्वती एपटे अच्छा
एपटे मध्य किसी देवादेवी प्रतिमूर्ति स्थापन कर तत्संगे किसी नर्तकी नर्तकी मान स्थापन कर बाघ मंदिर कारुकार्य देखते बहुत बढ़िया है। एपटे मध्य गेट गुड़ाक पूरा निखुण भाव में कारुकार्य कर कारीगर भाई मैंने देखो केते सुंदर भाव में निखुण भाव में मंदिर जो कारुकार्य हो दर्शक बंधु नर्तकी जगह एपट साइड अच्छा ऋषि मान प्रतिमूर्ति स्थापन करपट साइड आम नर्तकी मान प्रतिमूर्ति स्थापन करपट साइड कौन ए साइडटा एपट साइड आम नवग्रह प्रतिमूर्ति स्थापन करपट साइड दशावतार भगवान दशावतार प्रतिमूर्ति स्थापन कर बाबा स्वप्नेश्वर को दर्शन करने आगे ये चारिपार्श्व कौन कौन अच्छी मंदिर सामने अपन देखे रखी देखने के सुंदर भाव में कारुकार्य हो ब्राह्मणहुंडी मंदिर मुक्त हस्तार दान करते एपट साइड अच्छा कौन कौन देखे रखी मार्कंड उद्धार एपट साइड नृसिंह एपट साइड शिव विवाह ये कौन कहले शिवम भिक्षा एपट साइड आगे आम शिव विग्रह तो बाबा स्वप्नेश्वर पूर्व ये सब प्रतिमूर्ति विभिन्न प्रकार बाबा विभिन्न प्रकार रूपर विभिन्न प्रकार प्रतिमूर्ति स्थापन कर तो सर्वशेष आम बाबा स्वप्नेश्वर को दर्शन करवा बाबा स्वप्नेश्वर मंदिर पूर्व नवग्रह मुख्य स्थापन कर आसन्न दर्शक बंधु बाबा स्वप्नेश्वर को दर्शन करने आम मंदिर भीतर को प्रवेश करवा पूर्व नवग्रह को दर्शन कर सर्वमाप विनाशकारकाय नमामि चन्द्रमकुटम् वन्दे देवमामते वन्दे जगद्धारणम् वन्दे पन्नन्नभूतमयम् वन्दे पद्मावते उज्ज्वलसङ्गम् ब्रह्मनयनवन्ते मुकुन्दं श्रीवरदाजं भक्ष्यवत्सलम् वन्दे शिवं शङ्कराय नमामि नमः नमः भरद्वाजपुत्रयोः सोऽहस्यमानम् ससंग कुमार जजमानते ग्रह रोगरिष्टं खण्डनाथेदवं चरणारविन्दं पुष्पद्धं समर्पयामि नमामि नमो नमः वन्दे देव उमापते सुरगुरु वन्दे जगत्कारण वन्दे पन्नङ्गभूषणमुत्पादनं वन्दे पशुनापते सूर्य ससंगं ब्रह्मीनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वरदं वक्षवचनायं वन्दे शिवं शङ्करम् ओम नमः शिवाय नमः ओम रुद्रदेवाय नमः ओम त्रैलोक्यनाथाय नमः ओम विपद्नाशनाय नमः ओम वटुकभैरवाय नमः शिवायं विपदभञ्जनं सर्वविपदनाशनार्थं तवं चरणारविन्दं पुष्पाय समर्पयामि नमः ओम भरद्वाजपुत्रस्य शिवानं ससंगशेखर जजमानते ग्रहरिष्ट खण्डनगरं लीलाराणी जजमानते ग्रहं रोगपीडा खण्डनाथे
तवं चरणारविन्दं पुष्पध्याय समर्पयामि नमः त्रिदलं त्रिनाकारं त्रिनेत्राय त्रियधं त्रिजन्मं पापसंहारं एकबिल्लो शिवार्पणम् अखण्डितं बेलपत्रायं पूजितं नन्देकेश्वरं सुदयन्तीं सर्वपापभ्यं एकबिल्लो शिवार्पणं मूलतं ब्रह्मरूपिणं मध्येतं विष्णुरूपिणं अग्रेतं शिवरूपम् एकबिल्लो शिवार्पणम् ॐ नमः शिवाय श्री सप्तेश्वराय नमः ॐ नमः शिवाय श्री त्रिलोकनाथाय नमः महादेव शंभुं दयानाथ दयाकरं ग्रहादिष्टखण्डनकरं सत्सङ्गजमानते सर्वविपदसङ्गकरं ब्रह्मवाचं प्रथमश्च महादेवं द्वितीयश्च महेश्वरं तृतीयं शङ्करनामं चतुर्थे भूषवध्वजं पञ्चमं श्रुतिनाथं षष्ठे कामन्तनाथं सप्तमं देवदेवत्वं नीलकण्ठमहासनं नवमं ईश्वरनामं दशमं पार्वतीप्रियं रुद्रातिरवचनामं दारोज्योतिर्मुच्यते चोरात्मनासत्वं चैतन्यमल्लिकार्जुनं रुद्राय महाकालं ओंकारमहेश्वरं परल्लाय वज्रासर्पं जातीयं भीमशङ्करं हेतुभङ्गेषु रामेश्वरं नागेशे दारुकावनं वारणासत्तु भीष्मकं स्वयं वैते गौतमीपतिं हिमालय रुक्मेदानं गुरुसुरे कृष्णानं दीपानं ज्योतिर्लिङ्गानं श्रायं प्रातपथे नरं सत्यजन्मकृतिपापं स्वरणं विनिष्पतम् असंख्य दर्शक बंधु भगवान स्वप्नेश्वर को दर्शन करवा एमती घर है भितर कौन कौन अच्छी देखिए जहाँ जहाँ से भीतर समर्पयामि नमः वाहनं ददामि ददामि तपस्जनं हेमेश्वरं परमेश्वराय नमः मन्त्रहीनं त्रहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर जतपुदितं मया देवं परिपुन्नायम् ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଗାଁ ଦୁଇ ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବେହେରା ଟିକେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ କରିଥିଲେ କି ମାନସିକ ସୁବିଧା ଗୋଟେ କୃଷିରେ ଗୋଟେ ଧାନ କରୁଥିଲା ତ ମାଂସନା ଗୋଟେ ଆଜି କ'ଣ କରିବେ ବୁଝି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହବ जीवानानि सुमित्रस्य स्वप्नदोरजनानन्ति सौपदानं तद्भक्त्य सिद्धिफलप्रदम् समाप्ति मैंने सेट बोलिए मैं सलने वाली ओम नमः शिवाय श्री सप्तेश्वराय नमः वैद्यनाथाय नमः चरणारविन्दं दण्डाय स्वाहा।
ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କୁହନ୍ତୁ, ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନ୍ଦିରର କ'ଣ ଇତିହାସ, ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଜାଗାରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର କେତେ ବର୍ଷର ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରଣା, ଗ୍ରାମ ଗାଙ୍ଗପୁର। ମୋ ଜେଜେବାପା ବାପା କରିକି ଆସୁଥିଲେ ନିଜ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ପୂଜି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସେ। ଏଇ ଯୋଉ 10-12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନୀଳା ତ ବେପାର ଜାଣିବାରେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଭାବ ହେଇଛି। ଆମେ ତ କହୁନୁ, ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକ ବି ଆମର ଏ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଏରେ ବହୁତ ମାନିଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଐତିହାସିକ ଗଲେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମାନେ ଛୋଟ 10-15 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ଐତିହାସିକ ଜାଣିପାରିନି। ସେଇ ବାପା ଜେଜେବାପାଠୁ ଶୁଣିକି ଅନୁମାନରେ ମନ୍ଦିର କେତେ ବର୍ଷର ହବ କିଏ ତ କହିଥିବ ନା? ତ ପୁରାତନ ମୁଁ ତ ସେମିତି ଜାଣିନି। ଆମର ପରମ୍ପରାର ମନ୍ଦିର ରହିବ ବହୁତ ପୁରାତନ, ଯେହେତୁ ଆମର ନାଁ ଅଛି ଭଗବାନ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ବୋଲି। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇକିରି ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ନାଁ ଅଛି ସେଠି ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବାବାଙ୍କର ଯୋଉ ଲିଙ୍ଗଟି ଫୁଟିଲିଙ୍ଗ ନା ବର୍ଷା ଲିଙ୍ଗ? କାରଣ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଫୁଟିଲିଙ୍ଗ, କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଲିଙ୍ଗ। ଅନୁମାନରେ ଫୁଟିଲିଙ୍ଗ, କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇ ଲିଙ୍ଗ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ମୋର ଅନୁମାନ ଯୋଉଟା କି ଫୁଟିଲିଙ୍ଗ। ସ୍ଥାପିତ ଲିଙ୍ଗ ତ ଆମର ଏଇ ଲିଙ୍ଗ ଆସ୍ଥାଟା, ତେଣୁକରି ଭଗ୍ନାବସ୍ଥା ଅଛି। କାରଣ ଖଇରକୁଟି ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ସେଠି ଆମର ଗଣେଶ ରଣା ବୋଲି ଜଣେ ପୂଜାରୀ ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ବାବା ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟରେ କିଛି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି, କାରଣ ଗାଙ୍ଗପୁର ମନ୍ଦିର ବାବା ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେମ୍ ନାଁ, ଆଉ ଖଇରକୁଟିର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବାବା ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେମ୍ ନାଁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ସେଇଠି ଶୁଣିଥିଲି, 2,000 ମନ୍ଦିର ଜଣେ ବନେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସତ ନା ମିଛ? ହଁ, ମୁଁ ବି ଅନୁମାନ କରୁଛି ଏଇ ମନ୍ଦିର ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନ, ଯେହେତୁ ଆମର ଗାଁ ଖଇରପଡ଼ି ଗ୍ରାମର କୌଣସି ଲୋକ, ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି ଏ ମନ୍ଦିର ଆଉ ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କୌଣସି ଖଇରପଡ଼ି ମନ୍ଦିର କୀର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଭଗବାନଙ୍କ ତ ଆଲୋକ ତ ଶକ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ମାନିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ପ୍ରାୟ ଦୂର ଦୂର ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନସିକ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆସିକିରି ଆମର ସେ ଘଣ୍ଟି ଦାନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ମୋ ଲାଇଫ୍ ମୁଁ ଜାଣିସାରିଲିଣି ବହୁତ ଜଣଙ୍କର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଏବେ ଆମର ପୂଜାରୀ ଆଜ୍ଞା ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି କହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ତାଙ୍କେ ମନେ ପକାଇଲେ। ଏଠି ମାନସିକ କଲା ପରେ ବାବାଙ୍କର ଏମିତି ଦୈବ ଶକ୍ତି ଅଛି, ବାବାଙ୍କର ଏମିତି ମହିମା ଅଛି। ଏଠି ଯିଏ ଯାହା ବି ମାନସିକ କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ। କାରଣ ମୋ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ତ ଏ ଜାଗାରେ ବାବାଙ୍କ ଠାରେ ମୋ ଭଉଣୀ ମାନସିକ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ଗୋଟେ ଭଣଜାଟା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାବାଙ୍କର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହି ରଖୁଛି। ଏଠି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଉଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଭୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଲଗେଇଥିଲୁ। ଆଜି ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଯାହା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ହଁ, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ସନ୍ଧାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ସେ ଆସିକି ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଚଳଉଛନ୍ତି ନା। ହଉ ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଗାଙ୍ଗପୁରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାବା ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବା ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବାବା ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆମର ପୂଜାରୀ ଭାଇ କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହି ରଖୁଛି, ଏଠି ଯିଏ ଯାହା ବି ମାନସିକ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଉଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। କାରଣ ମୋ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଜାଗାକୁ ଆସିଥିଲେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ, ଏଠି ମାନସିକ କରିଥିଲେ, ମୋର ଗୋଟେ ଭଣଜା ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ଖୁସିରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଲଗଭଗ 60 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିବ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଲଗଭଗ ଆପଣଙ୍କୁ 18 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିବ। ଗାଙ୍ଗପୁର ମେନ୍ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାବାଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ ଦେବସାଇଡ଼
देवस्थलटी अवस्थित आउ एक भिडियो सह बहुत जल्दी आपण मान सह भेट हेबी ता पूर्व आउ गोटे कथा कही रखुଛି दर्शक बंधु आपण मैंने जब एमती नुआ नुआ दर्शनीय स्थान भिडियो देखा चाहते दयाकोरी आम यूट्यूब चैनल दाशरथी क्रिएशन को सब्सक्राइब करूँ दर्शक बंधु आपण मैंने जब आम भिडियो फेसबुक रे देखा चाहते दयाकोरी आम फेसबुक पेज दाशरथी क्रिएशन को फॉलो करूँ आउ एक भिडियो सह बहुत जल्दी आपण मान सह भेट हेबी से पर्यंत रोची नमस्कार जय जगन्नाथ।